boyamonang alumusuin naro. Yang Maria raudisi Tuhan Yesus dongaki sa hutonog ku Yesus Allah po naman.
dong aku molo marsi tau non au. Tu ibana tinggakon nasa napa sorat au. Hatani di bata na mamuhay ulot tani bagasan manogoton imana tersurat di 2 Korintus 5 ayat sada songonon ma didok bisi ay oddo huboto hami dinatanggal bagas perlape-lapian nami nasian tanoon adong madihami inganan nasiat di bata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-liling na di banua gijami. Bahasa Indonesia, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sido sahatna luluan na pinagsangapan na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sadarion ma ulaon adat adorang so tataruhon damang natahahulong yon tuinganan paradianan parsatok kinani debata di manogoton asa laos ido na paingotok kita dina songgok dina tongon ta adopi iman hamatia amangina anaringoti hamatean dama pala godang manang gajang di patorang di bibelta gumudang addo manaringoti hanguluan kehidupan alai sasitong na ikon bagas do tatusi tahanguluhon dinasonggok hamate na perjulo na indohonon na molo gudang pe di patorang tuhita imataringo tuhanguluan ala memang hamate ni itu adalah bagian ataupun urusan Tuhan na indohonon na tuhita molo diluas di bata pe hita mangulu anggo sa sitong nangulot tadadahita na punasa alay debatado siya na nasorang hita tu portibyon totu songon halak na porsea tahanguluhod do debatado na manodo hita debatado na mamilit hita debatado na palosok kita songoninang disudiak ka pardalanan ni ngulutta saha tu na marujuk pardalanan ni ngulutta siyan haborhatan na rapon debata saha tu namarujung pe atong tahaporsyai jala dohonot tado ima marhite pardonganion ni debata lolon na pinarsangapan naing dohonon na tuhita molo gudangan manaringoti hanguluan alai barita sada kepastian dihita ima semua orang pada waktunya akan mati molo diata batak didok nasa jolma ikon mati jabbar ni na mangulu do ikon mati alai
dinataado pihamateyan. Adong do dihi tapos ni roha dohot pakirimon na mangulo. Adong do dihita martiruhon dohot martudu-tudu dia do molo ta ado pihamateyan. Tiruan ya, na mangihutton ya, na mangihutton Tuhan Yesus Kristus. Tahaporsiyay, tahanguluhon bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri pernah mati. Yesus Kristus sendiri do molodido patujolo. Ibana do naung jumolo mati. Jadi dingolo niya kana porseya molo dia do pihamatian adong do pakirimon na mangulo. Martudu-tudu Tuhan mamate ni Tuhan Yesus Kristus ima nahehe do muse ibadah. Kebangkitan Yesus Kristus itulah pengharapan kita bahwa kematian itu tidak mengakhiri segalanya. Alahehe do Yesus Kristus yang namate paheyon na do musehita akka namate. Kebangkitan Yesus amanginang jaminan bahwa mereka yang mati dalam Dia akan bangkit kembali. Jadi ibana do haheyon dohot hangulua. Jala marhite sianido molo marhabaranion halak Kristen maka tidak kon songon na di Filipi ada ayat 20 sadai ay Kristus do hanguluan diau jalalaba nang hamategan. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amanginang nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus pakirimota Tuhan nguluan si saliling ni liling. Ido bain didok turpuk hata ni debata dihita di manogoto. Ay oddo huboto hami dinatanggal bagas parlape-lapian nami nasian tamon bahwa tempat tinggal kita di bumi ini adalah sementara. Tiba saatnya berakhir kita. Tiba saatnya kemah itu akan dibongkar. Bongot mahita tu bagas naso pinaulinita. Ya. Tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Alay pinganan na pinarade ni debata marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus. Aido dido dinalawi bana lau parade inganan dihamuk diise dia kana persia. Dia kana mangolo di bagasan hapor siaon. Dohot na mangulahon longon ni rohani debata. Alani nuaing pengotok kita roon bahwa kematian itu pemisa sementara. Ay adong ma hanguluan si saliling ni lilingna. Akan ada kehidupan setelah kematian bagi orang yang beriman. Alani molo dipaingot kita nuaing akamanginang luluan na pinarsangapan. Totu molo dipaingot kita hamatea ni cabar ni namangulu ataupun bagian alami dari kehidupan, tetapi jauh lebih berharga yang mau disampaikan adalah kematian itu adalah bagian daripada rencana keselamatan Allah. Sada sakap dalam ni debata doi lau patuluson ya, haluaon patupahon hanguluan salilong nililingna dingulu niya kana porsea. Kematian bagian daripada rencana keselamatan Allah. Orang percaya akan bersatu kembali dengan Tuhan. Tongon di sisongonon rupani mangarimangi dohita taingot na akka naringgan mengenang kebaikan, mengenang kasih sayang, bahkan teladan semasa hidupnya. Jala mulai dotongon taingot ujung masa di ujung ningol dunisa sahala atau naing paingot tok kita doi. Ia di luas pehita mangulu mah asal hotok diri itu debata. Hidup semakin atau lebih dekat dengan Tuhan. Lampatohu haporsiaon ay hamatiani didok dangadong
naubotosa manang di dia, manang songot dia, manang sehari-hari. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita mati. Nang taboto alai dilihod do tuhita pakirimon asa mengarade diri. Selalu siap sedia menyadari ketika kita tidak tahu kapan waktunya kematian itu akan datang. Parade mak diri tiok magomos haporsionmu amanginang lumubi manang keluarga di son ya dinata ado pihamatean habot ni roha bahkan setado doi porsuk ya haporsuhon alai rajumi ma debatado pangapo na sumur. Tuhan sebagai sumber penghiburan yang sejati. Jadi nuaing dang manaili tupu di behita, dang manaili tu akan nasotarida, tu akan nasotarida. Alai takasma didok di bagasan tikion di tonga-tongam do debata. Di inang pasaribu Tuhan beserta dengan ini. Tuhan memahami parukilon duka cita keluarga sekarang ini. Top dini debatama nama ngapulihan. Top dini debatama namian di tonga-tonga muna nang di ulauta di bagasan sadarion sian manogo ton saha rodi na paujukon tuan non botari marhiti asini rohan di debata di bagasan tangyangta marpos ni roha hita di pasupas di patau jala di jongcongi debata ulauta asa ikut cupang do manangahape na masa di tonga-tonga ni ngolunta manangahape na tongonta adopi naikon marsangap do gowarni debata. Sinang lahomuliaw asarap do Jesus aw. Udang dope adong marningot aw di tanoon. Say tostos aku namay lawat dapot tong sugoy. Moliate ma dihamu amanami inanami pangulani hurianami nasian HKBP Resort Delitua na patupahon kebaktian acara pabuka ulauta di Partikianon membataruli kami dihatarin di Batama bernohi rohan ang pikiran kami asa mancakor di bagasar rohanami dada dutu hamatiani gabi ujung ningon adong besurgo hasonangan di pada di Tuhan ta dia kada prosea mulai ate mah upasahan kami tu inang diakonis dote Tuhan mo kaburu nami para dihamudulan di pangulan di huriata asa tau duti buse aka acara nama gihun semua ni mah hamaletem ni kami siang asudo pada sinaja mulai ate mah dusroha satabi bolot diluluan na pinasang apat dihamu tulang nami Raja Isi Pamungkus Raja Isi Tabutan sama di mana hula-hula nami Raja Pasaribu dohot Raja dan tua-tua nami sian Raja di Numasam STM dusroha dua tema sama di mana kita paparan yung punta do kasinaga namar na tampak di Partikiano Jumolo uhamolo dengan kami mak haroro muna amang raja inaksoni pada
alahudahami yang taruh hamu mangalupi ulaon lubumi mani partakok di mata di harion parhaji pasok doha muruak kamudah-mudah nami dan tua-tua nami raja lungas ahuta semua di mana kami guna suhut rakdo kopara di punami tugas sinada na buluni iba parjolo di hamala ti orohanta siya tuhata ibal ka di paso-paso buki dohonon adong agut di roha alay adong do silas di roha ala di raja nami di parsirangan di pardagingone dotto ala halak batak dohita tabonay maulaw ta di parpopon di damangon di namakirin dohami sa sintong na sa mapadohan yang kada tua-tua ibal ganyak katangiang siya kula-ulay asa ang giyan yan tung di pasahat tamu aka songon ulos na martohonani na marpardomuat tu parsaribatuan di damangon maminta mamasuma Tuhan ta Tuhan karena mangihut ang giyan yan say di pasu-pasu Tuhan ta lumumi ba di bagasan hahipason gajang ni umur di pinompar di damang ka nasa saribatuan semua lima nang bigina nami be sabab mamulus habalun ay Tuhan ta madotong naman dongani inanami Tuhan kahari-hari naman ihun ima balgani hirim narohan nami Tuhan una sa luhud na nahupan sa ngapihami tulang nami huda-huda nami semua lima nang nadua-dua nami siang raja ni nunga sa kuntapin dohodon umalit kami madiharoro muna jalasahat mapartikian Tuhan muna tulang nami raja isi pamubus asa taudutima ulauta raja nami semua lima ugasan nami oleh atema adoran so huduti hatatu parjolo raja nami mangiduma ala kebetulan au bere di sidaga doa jole ang guamang perhatan ngai bawa totak kasih saat dia membuat tu sidaga jadi ida sa hudok nang parjolo minta maaf jadi openg ngai sahat matu kami nalau pasahaton adat parpopon parjolo mauliate ma di pasa rohata tua mata bartua de bata laos mauliate ma di hita saduhu na dia mata raja na tatori pada na liat na dolo diari nauli di bulan na dengganon digokot dohok juju muna tuhami tulang pamupus sidabutar nunga marna tapak kami di son itoma-toma dibagas na marapang na marjualon ima mar ite-hite dinaw di jo di tuhata bere nami siya toma-toma dibagason di sialani adong hata ni na tuya-tuya na magdokot gokot doin na si paimao jo-jo do siya lusan dinaro gokot muna tuhami tulang muna dungara dewe hami bison disialani dihamuna peparan ni bere namion nungatakas behusak siok kami siak kami tulang pamupus bawasan nunga mopo bere namion tubagas ni turuma-ruma naso bidukka ni tangana anggiat bamarsite say mopo madihamuna panggabia parhorasan mopo madihamuna sangat dot hamorao alani dihamuna keluarga besar Sidaga Roma ami nuai dison iman alau pasahat tos saput di tulang namion asa saput betong dauli saput bekana lenggat tujuan nyareo jalo muna di pinopar ni bene namion alani at so dia pinabui hubay kami so dalan nami nalaho pasahaton ulot saput tu bere namion las marohamuna manjalo molotung peso ni depek hata dohoron anop pehu pasikop pami di napasahaton adat patuaw di konni bere namion las marohamuna jadi sawalima dia muna hatutup bolun kupasa kami ma konni ulot saputon pasatu katarik dengan dokter katarik yo tarik
Jadi oma ulot sapupu berekku ditinggi sorak ko tu portivion rodo iboto nami dahinan di papupado lapinmo alai dum marujung goluho Roma hami tulangmu imana babae sapukmu somot ulos persirangan tu bere nami di sor. Jadi semua ihamuna mangboru nami naboy upasat kami somok pulau sapot lubobima di pinoparni bere namion partikiano upasat kami ma usai itu amuris luputi ma Itu hasil di julut tanway ng mapastang layo. Rolo ito mo, tuloy dunia di foto mo, alay ko na seda doon na ro. Marbuha baherong maho ito, disbiyak ka na masawot. Seda piso ni foto ng disima uhong na ito. Jadi, sunari ng pasaton namin ulos tujuh. Babuha ng mabel ko ito. Sa hulak ko na mga raluti suliyak ka. Pere dohot pahupum. Jadi sokol layod duha kukit durang berkur di setorono suara tu luluhami ngagudang besolaw suara tu tinggal maholanau. Jadi di pramusik nami baik kau majolo buku ide nomor 500 walu saya batu guru aki asal asyik dehuk kami lo. Grabe mo ba? 508. Jadi itu lihat do tamu bere ima tangyang nami tangyang di hula-hula muna tangyang di tulang muna. Jadi sunari pasaton nami ma bulus tujuh on ang dia mau itu saya tujuh ma digawag ka panggabi do panghorasan ikan tua pason. Jadi di son apala ibotom natakas narosian Tangerang Tokomahatam bebetuan. How itu di borsat Tuhan Tuhan muna main sada si tahunan darut doki
atuasi hamuma daito tumasay borado si taunonon tuhamu songonu dan na sohasawangan songon adobo na sohabudian alai ingot hamu itu dada holan hamu morsan na dok dohot do nang kami haulah hamuna ima ubahin na rohami numaing madafutun hamu tuson laho mabahin tujung muna simbol manang tada do itoon bawahan tuhamu nadong do hamu hula-hula muna maka holongi hamuna nang na ito jalo hamuma tujungon ditujukkan ma ulosi to atas majujum muna Tuhan Ibagasan madogoton di pernakop di Bataniari Lubobi di Hamuna tulang nami tumbat saya dungut do hami tulang di perborhang di Dabangon alai ido hatari duhatta jol madu marasakap dalanna alai jahu bodo dapat ala di postor hanami di Hamuna tulang nabasa na burju mulutut pediak ka adong hahurangan di kinguluna tulang nabasa asima rohamuna tuhami lumobi tuak kageleng ni nyonak kapahubung muna asa anggiat margugu inang dati narikuna tuak ka arina bagihut jale burbur baga kudang kapahubung luo binang akka yanakon na sumarwa tangga sanuhut na postor hanami di Hamuna tulang nami mau lihat godang bangku masak kami tuh Hamuna song-song ni bang musenang di Hamuna hula-hula nami pasaribu raja nami raja bolo takas doh bakila lahok kami horong ni rohamunai di parborhat ni damang nyon na ditinggal hon ni inan na ditinggal hon inan namin takas dututunong ngay diyak ka na lungon na boraton bakila lahok kami do rohamu ito nga di bagasok mani roy nyod day namon pinobos niya katot di munon uhud pasal to 7 na borati ang giat man yan marhititan yang muna raja nami di hula-hula nami pasaribu di 7 na boraton asa manggonggong man yan diap ka perton diyong muna nang diap katangiyang pangidong muna tomat na wartua di bata asang giat tugu habor siyahon ni inangon di paninggal hon ni dabangon asa tutun margugo imana jalahipas
permudu-mudu akka mahopumuna beremuna saluhut na diakka na diringgaw hunni damangon postorohan nami raja bulun agiat matong ipabayan muna na uli na ringgan markite na pasahat tujuh saluhut nai totok marguguma day namot markite tangyang muna saluhut na lumobi ng dilo kasahutan ni damangon na diso totok mauli ate dubasat kami raja ni huta sunggul luha muna diak ka nauli na denggan nang diak kasih tauro diso diak ka pabenang muna nauli na denggani nang diak katiki na argai totok kuberek kami do hutari asok kami do siapa para nito gasinagan arom di delituo mandok to raja ni huta na banuturi di bagasan ulot to dohoran dami ma mauli ate udang siluk buti ma siap kami hasutok bolot buti ma Di manugot niari, takok magtong mata niari, takok magkaparsaulian, takok magkanadinggan. Di sima, di parmopon, nang masuk, damang na talupadok ditong ani bagasot, tujabu-jabuna, naso pinature ni tangan na. Jala deohod do dihadiri di parmoponon, imatulang na kaning sedabutar, marhite siya dong sa hutot dari do kami ni talit at dorong botar gotana sisada buru do kami do hasuhutot ng pepasing-asing margana alaya gomarga ko sebenarnya siya kumpara ng puta si bulod doaw sada do kita di parnay alaya marhite siya kasuhutot kami nuaing disol tulang namin si dabuta tarida doi na pinasaha munay ada do uhum doi Ido tiki na jolo dito nahon na kauputta na jolo. Sorang beremuna tu jolo anon ditiki poso-poso. Rodo tulang nama buah paropana dibuat do ay punte. Alay marhite tangyang ni tulang paropana pinasa munay uy pabugadak ko ni mana jala hot do imana marana marburu. Las do marpahopus ya nana marpahopus ya boru las ulaw na ulaw sari matua las gajang umur na saha tu 86 tahun ima paropa na pabalgaho marite tangyang muna tu beremo ang iyak matutuso ng ipasa mo na sapong na ulimay sapong na dinggan tu nasida na kapoparan niya pinupus nito di muna ang iyak matong makira aman nanata tu dulu dapat ang wala tiyo manili tu pudi dapat ang pagkabaga na loma sudi ang kapinopar ni na pinupus nito di muna tu dia na sida mangalangka tu sima dapat parsaulia jadi songoni mah dohot di hula-hula naking siang pasaripi takas do tutu ng pinasaha muna asa martad da matutu marhite siya parborhan ni damangon ima pasaha tujuh borat doang go tujumi ape alay di pudian ni parborhan ni damangon aman ataholong yon ibu tahamon no gabe tujum na uli na denggama naro tu na sida dapo akapagabian akapasamotan lumobi aka beremuna saluhuna alani siya kami siya dong sa huta mo leate madihamuna buat kamu matotong ditangyang muna aladong dosa danay do pesada na buru nianang go siya nakapardaging o siya lumurong apato nianang go di bagasaripi alay mahoroan ang dope horoan abot na niluluwajupan na nijalahan dipudian niya mangon makira siya na daw matutong madyo siya na zono dabok matong siroka nito dina marlas giro hakita sa loob na lumobi di tulang ula-ula sa loob na hata dauli hata nadinggan na bupasa tabi apu hamu may martoga di jauh marbangan doin dada tuhuta bela tu do tangga tu jauh hata dauli hata nadinggan hata pasu nabuhi terpasa tabi dada nami mulai lau masu hamu na apu hamu may martoga di jauh sudah putihlah malihat ma di Tuhan malihat ma nang dihita saluhuna dihamu lahu parsa abi hamid datulang raja isi pamupus idamang
pu Jesse Dolion ibarat Jesse Dabutar sama di mana hula-hula nabi si batuan nami rajai pasar ibu sama di mana nang natua-tua nami raja di dong asahuta siap STM plus roha raja nami nung batu mardalan ulaun parpopong di partakop di matani hari langsung minta di bagasan tangyang muna raja nami takop matutu agka parsaulia takop panggabian lumubi ma di budian di natuatuan di pinong parna suhut partatali dohok oparan na marsordali rodi pahopo lumobia nang diinang opo jesi buru di parsirangan di pardagi goni tutu marguguma nasida mga dupi akka ulaw na nagsipatupan nasida nupe mga ranuti akka poparan nasida tu akka rin namang ino tulang na burjo mga parjulo nagsahap ipasaha raja toh no tutu raja nami dugsorak na mangon tu bertibion ter humalabo do kada tulak mapu parong pado ay niute ibana ni do ni raja no masahuda nakin parong pay matutu pabulog-bulog na mangom ihaga jangan di umur doho ihaga biyo pinopar marhita tangyang muna siya nakan naksalpui rasa partikiano raja nami las ima dito saunari di pasahat tamuma ulus parsirangan iba ulus sabu na makirim ni tangyang muna raja nami sabut maniat tutu akanalinggan paso-paso hagabiyo paso-paso hamorao naghasangapon di budian ni damang nasari metuaw ayang ko sabut nai buanon na dui jala balak kinoi ditano rap dohon daging manang badan ni natutuan namion alayang ko tangyang munay raja nami iba tutu ulus na mangulu na hinirim ni roha nami dia kapardalanan ni ngulo ni akayan akon nami parumain sungo ni manang dia kabahong puhela nasiat raja itulang nami ang dia tutu tujulan war sungo na nidok ni amang raja na masahutan at tujulo na sida na mardalan na botang buwan latiyo tujay pa mga laka isima bulag pagabagan alo maksalangon ni nasida asa tarbek kami akan ganing para dopok kamu akan tulang tuak kari na makingon lumubi ma sungo ni manang tong di si batuan nami raja pasar itu raja nami tohong matutu boltok eme rusak na upa moron masih tahu nundugelin makilala nulak kula-kula balga las ni roha nami di harorong molo tuppe di bagasan habot ni roha di partikiano alay gabi tabbado pos ni roha nami tabbado ng haporsyon nami molo tuppe masa paru kilon parsirangan ni dagingon dohod damang nasari batuan nung gani pasahat mo naking marhiti ulus 7 tadda ni habaduag may di habatahon tadda ni parsirangan may dohod parhalangulo na imadamang nagtapado-padupon alay lumubis yan ni Musi Raja namitan niyang muna molo tumpe mamulus pagdalanan ni ngolo di pudian ni damangon na inang namabanuang ang puji si Buruon Tuhan ta matutu manujumi iya buluson na pi'ek na arinalas adong may tujung na iba paso-paso ni debata molo adong pi'akang ngaliniari si balas daging na tujuan dari yon mahititan yang muna asa unang lamad daw siyan sakap-sakap na ni halomon ni rohan ni dibata di tawatongan ni pardalanan ni nguluna buhay ma di paroron akapoparan na tujuan dari yon ima nabagas dihakam na pinasahan muna marhiti ulus 7 na pinasahan muna tuburu muna dainang na magkabaluhan na magun lumobi mo siya dinaw ni sauran ni itak ka na paramaran kinakina ni di paramupuan ni mula tema so kunin ang di rajan nung asahuta amang rajan ni huta takas hupinggol kami na kinyapaduhan muna
Wala tumunadong nahurang siya kami natutuwa raja na wasahutan na mo. Duk songgop na masaw. Uhilala kami. Hamu nung masahutan nun. Dongan ni Dainangon. Martukar pikiran lau patureho na kaulaw nun. Dada boy tigur ulaw nun. Ang godak marhiti ang kapanuturya muna. Las ino humilalam kami. Sahat ulaw nun. Totong do hot panuturya muna ihita namar nung masahutan. So ngonima Moliate ma upasaan kami Tuhan una tulang nami sangonima si madwa nami raja ni nunga sahuta lumubi ma nang di ama nami ina nami pangulan ni Huria asa dohonon nami masungon hata di ang kauput na dapat julo asa nang sa pulpido ma cuma di sa pulalo hata tangiang pasugabi pasuhoras na pinasahan muna di parmopon ni damangon bahwa kami mayhot marantongan ni Jago turtu ina duhur tiyo-tiyo do ang kapadoan ni Lote tangi ang pasugabi ng pinasahapo na raja namin mangasi to hatta sayo ng mamumba sayo ng mamose sahat-sahat isudo ma tinubog matuborotian ni Tikaras nung kasahat taulahon parmopon ni Damangon ba sahat mahita saur liling mangulo cumalo manipagabian cumalo manang tiang kabar horasan sinugo di mahami raja namin las ditutup Raja Ima balik ditangiang Puji-pujian mauliate ma usong bohong kami tujulong mali Tuhan di pernakop di mata ni Aryon alamat kilala do kami di Tuhan dia sidohot tolong iroha mali Tuhan na mangiring-iring ngulu nami di hari-hari na usarpu rasi-rasa tuong pasot lubogi di Tuhan di leoko hahi pasot di kami terbaik kami ya Tuhan roh siap toma-toma di bagas nami galut marsada-sada boy pajumpak kami ya Tuhan di toma-toma di bagas di keluarga di ama nami apala di tikyon ima Tuhan na marsiala di naung di jum sada ama siap toma-toma di bagas sona Tuhan di siala dia Tuhan kuhilala kami di panoraya ni emu Tuhan do dia kapangajari ummu Tuhami di nama muka habiale Tuhan ulaon nami ima di parpopon di bere nami otu rumah-rumah nasau pinukana le Tuhan postor hanami ale Tuhan di orang tahu habiale Tuhan mandok boleh ate tujolom ajari jala torami rohanami asabu ale Tuhan kula hokami dia kaulaon nami hobbar tulumoni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami urutan nami dopiali Tuhan adat partuaon ni damangon ali Tuhan alani ali Tuhan disudia kasih sorhot babili naso bui do pesahat tu tawa-tawa di bagasa polo tumpet na sila di bagasa pardalanan postor hanami iring-iring ommu jala tubommu na sila Tuhan atasahat pajupang kami di son lahorak mga lupi ulaw para natodon natin Tuhan Tuhan takas dokumoto kami jelma pardosa do kami ali Tuhan salpuhong ba Tuhan sudena sa pangalasyon namin na sokat bararupok ko asa tung marhite-hite ali Tuhan lamar dapot pasu-pasu jalon nami martaiyak kami ali Tuhan holang mga sahog buarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Yokop jalan si paduahani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani dewata ama dot parsauran di ton di porbadia mana mandowani tasaluhna amin pasat kami wa Tuhan muatu Aposto rohaku dituhaki di basorang totong rohaku. Sorang do uluna.
Pak, dulu kan pernah Bapak bilang, Bapak dulu waktu opung meninggal, Bapak gak nangis, Bapak bilang. Tapi saat ini Pak, benar Pak, gak bisa. Sedih aku rasa Pak, Bapak meninggal gak ada meninggalkan kata-kata. Bapak udah siapkan ayam 2 di belakang. Rencana Bapak nanti kalau buku ulang tahun dipotong lah ayamnya. Kenapa Bapak pergi duluan Pak? Hah? Enggak, Bapak tunggu Bapak satu lagi. Bapak jangan Bapakku ya. Kalau ada nanti mau Bapak datang ke mimpi ya Bapakku ya. Jadi Amang, kami tahu Amang masih ada di sini. Lihat kami, Mang. Tapi kami tahu Amang sudah tenang. Enggak sakit lagi, Amang. Bertahun-tahun Amang rasakan sakit itu, Amang. Sampai terus Amang bilang, udah capek aku. Udah capek aku makan obat ini itu yang Amang bilang terus. Bertahun-tahun Amang mulai dari aku kenal Amang. Mang, yang paling kusedihkan adalah hari ini adalah penguburan Amang. Terakhir kalinya kami melihat Amang di sini. Padahal besok Pahopumu Amang ulang tahun. Ulang tahun Lukasio Amang. Banyak kali rencana kita, Mang. Mau kita rayakan. Di tanggal 26 Amang, Pahopu Pangkaran Amang juga ulang tahun. Udah kita rencanakan mau jalan-jalan, potong ayam. Sampai kalian bilang kalian yang pergi ke si borong-borong sana. Gantian Amang bilang, udah kami iakan Amang, tapi topua Amang bersahid. Topua musihami mula tuson Amang. Kami usahakan semua Amang. Kami percepat semua Amang. Kalau permintaan kami Amang sembuh, sampai Amang lihatlah edakku ini menikah. Memang terusnya Amang bilang, cepatlah, mau kapan lagi? Nunggu aku sampai meninggal gak ada lagi katanya. Ya, gitulah Amang bilang terus sama kami. Makanya kami paksa-paksa edak ini juga. Tapi kayak gini lah Mang, gak melihat lagi lah nanti edak ini menikah. Gak bisa Amang tunggu edakku ini. Tapi Amang, kami tahu Amang, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah saat ini kami memuaskan hati dan kesedihan kami Amang. Biarlah air mata kami sekarang tertumpah Amang. Tapi kami yakin Amang pasti tenang di surga bersama Bapa. Amang, kalau suatu saat Amang, kami menangis lagi merindukan Amang, nggak apa-apa ya Mang, kami nangis lagi Mang. Sering-sering pun kami melihat kuburan Amang. Tenanglah Amang di sana. Sampaikan sama Tuhan ya Mang. Karena Amang kan udah duluan ke surga sama Tuhan kan. Udah jumpa Amang kan. Amang sampaikan sama Tuhan, supaya diberkati kami keluarga yang ditinggalkan. Tarlu mo bima inamon Amang. Dangarong bedongan na Amang. Alisiap do hami di sini. Hami mamandongan ni inangon. Bos maroham Amang.
tangnya koda pahupumonda amang asa hase ada amang asa sonang amang mameren hami sudah di sonda amang songoni ma amanda. Lihat kasih bunganya Pak. Lihat opung, lihat opung, lihat opung, lihat opung. Opung do bilang opung do jalan po bilang dulu tengok itu opung do itu tengok foto tengok itu foto opung do bilang opung do bilang kayak mana biasanya di rumah sakit pun kakak bilang kan nggak bisa mak kakak kan udah kakak nggak bisa kakak lihat opung itu rupanya dilihat Eci ini lamang amang udah kayak gini nggak ngomong amang sama si Eci ini kan sayang kali amang sama pahupu amang kan dibilangnya lagi amang mak kita mau jemput opung kan mau jalan-jalan ke taman terus diajaknya kami ke taman amang tapi kami nanti ke taman udah nggak ada lagi amang tapi amang nanti akan ada tetap tinggal di hati kami amang percayalah akan kami ceritakan terus bagaimana amang ke pahupu amang ini bilang dulu opung opung do selamat jalan Selamat jalan. nggak sedih Eci lihat opung itu nggak sedih Oh. sakit kali saya kan hidup Pak hari Jumat Bapak masih di rumah aku loh Pak sakit ini kuna jemput dulu aku di dukun patah hujan ini ku jemput ku antar Bapak pulang ke rumah besok paginya Bapak udah ke rumah sakit panjang kali kita cerita di situ Pak panjang ku suruh Bapak istirahat nggak mau Bapak istirahat bisa loh Pak sampai tergigit Bapak lidah Bapak loh berdarah lidahku Bapak bilang sampai ku bawa loh Pak pahupu Bapak 2 untuk rawat Bapak loh Pak kenapa Bapak pergi ninggalin kami Pak nggak ada Bapak tinggalkan pesan-pesan sama kami Pak bangunin Pak sebentar aja Pak sebentar aja Pak nggak ada lagi yang ngajarin kami Pak tengokin mama ini Pak 6 hari di ICU kawin Bapak lalat di teleponnya dinginan keadaan gue di sini nah kayak mana ini gantianlah kita mau gantian pun kayak mana mak si Risa si Ebas si Risa lagi Pak Risa udah jalan loh Pak Risa nggak Bapak tata selalu loh asal kami ke rumah Bapak tata si Risa biar jalan dia biar cepat jalan ini udah jalan dia Pak bangun bentar lihat Risa ini udah jalan loh Bapak udah sakit kali Bapak rasakan nih Bapak aku saksikan sendiri Bapak dibius ditusuk leher Bapak semua yang dilakukan dokter itu aku saksikan sendiri Pak kalau tahu kayak gini Pak nggak aku tanda tangani semua apa yang bilang dokter itu loh Pak betul enggak lebih bagus mama yang lihat Bapak kayak gini daripada Bapak nggak ada kawannya Pak tengok nih kalau Pak nggak Bapak kawani dia nanti kalau gitu Pak siapa bapaknya nanti Bapak siapa kawannya kasian kali adikku ini Bapak nggak ada bapaknya nanti pas dia nikah Pak siapa kawan kami nanti Pak mama lagi antar aku ke rumah bapaknya ngatur mama kor Bapak yang ngatur mama ke gereja mana mama Pak gereja aku jemput dulu ya Bapak bilang Bapakku bangun bentar aja Bapak aduh kali Bapak ini yang nggak tinggalkan sini pun sama aku besar Bapak
udah sehat sekarang kan Pak. Udah gak sakit lagi Bapak kan. Kan Bapak, Bapakku, cintaku, sayangku. Gak melupakan itu Pak, yang Bapak di ICU itu loh, dimasukkan dari mulut, leher Bapak semuanya Pak. Udah tenang Bapak sekarang kan Pak. Selamat jalan ya Bapakku, selamat jalan ya cintaku, selamat jalan sayangku. Sehat-sehat kami Bapak tinggalkan ya Pak. Jadi berdoa untuk kami semua di sini ya Bapakku. Lihat teh. Selamat jalan Bapak. Udah sehat Bapak, nggak ngerasakan sakit lagi. Tiap tahun Bapak sakit. Sakitnya bukan sakit biasa. Sekarang udah sehat Bapak, udah tenang Bapak. Kami anak-anak Bapak, keluarga Bapak, cuma bisa mendoakan Bapak supaya dapat tempat terindah di surga bersama Bapak. Bapak, doakan kami, sehat-sehat kami Bapak tinggalkan. Jadi pendoa untuk kami keluarga Pak, opu Bapak, doakan Bapak sehat-sehat semua ya Bapak. Jadi pendoa untuk keluarga kita Bapak. Derma, Ridwan. Bapak, Bapakku sayang. Karena aku bilang ya Pak, sedih kali aku Bapak tinggalkan kayak gini. Aku dengar Bapak masuk rumah sakit, gak dikabari sama aku langsung dari Mama. Karena apa? Takut nanti di sana aku gak fokus kerja. Tapi ku marahin Mama. Udah berapa kali ku bilang kalau kenapa-napa kalian di rumah terus kabarin aku. Tapi pas ku dengar Bapak masuk rumah sakit, gak tenang aku Pak. Apalagi pas udah dikabarin Bapak drop. Sedih aku Pak, gak bisa aku temani Bapak di saat-saat Bapak kritis. Gak ada tanda-tanda apapun sama aku. Gak ada Bapak ngomong sama aku. Apapun gak ada Bapak bilang sama aku. Aku bilang sama Mama, tunggu ya Mak, bentar lagi aku pulang. Aku rawat pun Bapak, karena biasanya aku rawatnya terus Bapak pas sakit. Kayak mana pun aku rawat Bapak Pak. Tahun lalu pun kayak gitu. Di perantauan pun datanglah keburu sakit Bapak. Mama pun suruh datang. Datang ya aku Pak. Sehatnya Bapak. Tapi pas sakit semalam, yang kemarin itu positif thinking ya aku Pak. Pasti Bapak bisa sehat, bisa sembuh. Karena lebih dari ini sakit Bapak pun pernahnya Bapak sembuh. Bapak pernah lewati. Tapi kenapa Pak? Aku bilang ya aku pulang. Kenapa gak Bapak tunggu aku? Gak ada kata-kata apapun Bapak sampaikan sama aku Pak. Berdoanya aku kalaupun memang ada yang Bapak sampaikan sama aku, datang Bapak ke mimpiku ya. Semalam pun Pak, aku tangisin ya Bapak ini. Aku bilang, Pak tolong dulu datang ke mimpiku biar gak merasa bersalah aku Pak. Aku tega Bapak di saat-saat terakhir. Tapi gak datang Bapak ke mimpiku sampai sekarang. Marah Bapak sama aku. Marah Bapak sama aku. Kenapa Bapak gak datang? Kalau Bapak ini Pak, capek kali dia merawat Bapak. Capek kali dari awal sakit. Bapak yang ini terus merawat Bapak kayak mana pun 24 jam. Tapi udah Pak, udah sehat Bapak di sana, udah tenang, udah gak sakit lagi ngerasain hidup ya Pak ya. Selamat jalan lah ya Pak ya. Kalau ada pun nanti mau Bapak sampaikan sama aku, datang Bapak ke mimpiku ya. Medho, Sesada audo roboto, boto ni ham.
Aku mama lang biro, alam ni boritan ba iya. Apa pun kakak. Jadi maham si partong ko to balik keluarga. Saya tagalupan di tarikot ni ham. So na nang eda buat kami dah. Tetak tabang ni ham nama pengaduan ni adik namion. So ni popu ni amba depe si pajoreo ni ham. Selamat jalan ma bamuda boto. Pitor maham mardalan. Tujuh hama Tuhanmu hudul hami siya menili bata. So na mata. Selamat jalan ma Bapak Tua. Saya makorat salam talui ma tua kapahok pumon simpur magurang mau sudi kapinong parmon akan amalu maroh hamon kaparpangka masudio. Saya makorasi ma salam Bapak Tua di habis sudi di mahatakku tu Bapak Tua di sosongoniro matakku tua mak tua. Saya bermahu mak tua memang harwa turpu nari betua tu hita dengan au daftar dukola au tua tolok dohamu kakak barangku doa saya bilang bui pandungan iyo di perperohan ni Bapak Tua bagay nono dua marawa tikin halangan dari ke masih di mana takku tua tua itu sama nino tua takku tua kabakku akai botokku ay harawat kina ibe tuhan tuhita wahabeno adong hatag na matua pat mantok adong perjulu adong naniribana adong perpuli adong naibing mana jadi kalau ngomong mandok tuhan akala adakku bawa ibotokku saya berma kamu wahabeno ay harawat kina jadi semua ni memang dia itokku sirika itu ya rotikina ini Tuhan Tuhan agian mati tu di perperohan di Bapak Tua orang no gabiro tuhita atas sikasur wala itu lah kau ni mah kataku bah sibuk putih mah bang boleh tu panggil Tuhanku mangolu maau. Makinang saya sudah solang do di pasolang totong rohaku.